बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस ख़वातीनो हजरात को बताने जा रहा हूँ कि माह दिसंबर 2023 इल्म फल्कियात और रूहानियात की रोशनी में आपके लिए क्या फल्कियाती पैगाम लेके आया है। बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हजरात का जो तारीख़ विलादत का दौरानिया है वो 20 अप्रैल से 21 मई के दौरान होता है और नाम का पहला हर्फ बे या वाव माना गया है। ताहम अगर आपके नाम का पहला हर्फ बे या वाव नहीं भी है तो भी अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 20 अप्रैल से 21 मई के दौरान है तो यूनानी इल्म नजूम के एतबार से आपका बुर्ज सौर ही माना जाएगा। ताहम अगर आप अपने ताले कमरी यानी चंद्रमा राशि के बारे में या अपने लगना के बारे में कि आपका ताले वक्त पैदाइश सौर है या नहीं और आपके 3 बिग्स कौन से हैं, आपके बुनियादी 3 बुरूज कौन से हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप किसी साहिब इल्म से दरियाफ्त कीजिए और चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पर राब्ता करके भी ये मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। दिसंबर 2023 बुर्ज सौर के लिए काफी माली फवायद लेके आया है। आप इंशाअल्लाह गैर मुतवक्को इनामात हासिल कर सकते हैं। आपकी गैबी मदद हो जाएगी। माली परेशानियां काफी हद तक दूर होती हुई नजर आ रही हैं। दिसंबर में आपको अचानक खुशी मिलेगी जिससे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये नई शुरुआत का महीना है। गुफ्तो शुनीद करना, बाहम इफ़हाम व तफ़हीम के साथ बातचीत करना, गुफ्तगू करना और अच्छे अंदाज से उलझे हुए मामलात को सुलझाना आपके लिए मुबारक साबित होगा। अगर आप किसी शोबा में सरमायाकारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिसंबर में ये आपके लिए बहुत साजगार अय्याम है। खास तौर पे 11 दिसंबर का दिन 11 दिसंबर का दिन आपके लिए बहुत मुबारक है। 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक किसी भी मामला में अगर आप कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं तो आपकी मसाई कार आमद साबित होंगी, आपकी कोशिशें बारावर साबित होंगी। जोहरा विनस कौकब मोहब्बत जो आपका अपना हाकिम है 4 दिसंबर से आपके बैतुस साबे में कयाम कर रहा है और आपकी शादी ब्याह की रुकावट दूर हो रही है अगर आप सिंगल हैं, अगर आप तन्हा हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको आपके शरीक हयात से बहुत नफा पहुंचेगा। अजवाजी रिश्ता मजबूत होगा, घरेलू सुख सुकून आपको मुयसर आएगा, आपके ताल्लुकात फरोग पाएंगे, आपके गली मोहल्ला, आपके टाउन में, आपके नेबर्स में आपकी रिस्पेक्ट, इज्जत, वकार बढ़ेगा। और दूसरा ये कि दौलत के मामलात और इजाफी आमदन के मामलात ये आपको अच्छी किस्मत देगा इंशाअल्लाह मिन जानिब अल्लाह। अल्लाह की जानिब से दी हुई ताकत और तासीर से जोहरा आपको फैज दे रहा है माह दिसंबर में। तो हिसाबो किताब के खतरात से डरना नहीं है और गैर मुतवक्को आमदन के लिए आपने तैयार रहना है और अपनी अकल, अपनी हिकमत और अपनी कोशिश जारी रखनी है। 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अतारद आपके जायचा के 9वें घर में दाखिल होकर मुस्तकीम रहेगा। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि 1 से 11 तक आपका लकी टाइम है, आपकी कोशिशें जरूर कारआमद साबित होंगी। अब 1 से 12 तक जब अतारद बिल्कुल मुस्तकीम पूरी ताकत के साथ, तवाजुन के साथ आपके जायचा के बैतुस तासे में रहेगा तो ये गैर मुल्की सफर में रुकावटें दूर कर रहा है। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उसकी कोशिश कर लीजिए, जिद्दोजहद कर लीजिए। इमिग्रेशन के हुसूल के लिए इंटरव्यू देना है, आपने एप्लीकेशन देनी है, उसके लिए 12 दिसंबर तक आपके पास सुपर टाइम है। उसके बाद फिर बितदरीज रुकावटों का एक नया दौर शुरू हो जाएगा सफर के मामला। अलबत्ता यह कि आला तालीम के हुसूल में आपको कामयाबी मिलेगी, माहौल आपको पुरसकून मिलेगा, आप अच्छे अय्याम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और
12 दिसंबर तक, यकम से 12 तक आपकी रूहानियात में इजाफा होगा। अगर कोई अदालती उमूर चल रहे हैं उनमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन यह कि 12 दिसंबर के बाद अतारत के राजे होने के सबब मामलात में बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा। उसका सदका मैं आपको आगे जाके बता देता हूं। 6 दिसंबर से नेपच्यून आपके 11वें घर में तवील अरसा, कई महीने मुसलसल रिजात में रहने के बाद अब मुस्तकीम होने जा रहा है, अब सीधा होने जा रहा है। जबकि ज़ोहल यहां बिहम्दिही ताला बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही पिछले माह मुस्तकीम हो चुका है। तो इन पिछले 6 महीनों में बुर्ज सौर, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पिछले साबका 6 महीने गुजरे हैं, इनमें आपके रंज में, गम में इजाफा हुआ, आपका दिल टूटा, आपकी हौसला शिकनी की गई, उम्मीदों में नाकामी हुई, दोस्तों से बेवफाई और गम पहुंचा, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, मुस्तकबिल के खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी कम है, अखराजात कसीर हैं, ये सारे मामलात आपके साथ रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज 6 दिसंबर के बाद, नवंबर से बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। 6 दिसंबर के बाद जब यहां नेपच्यून भी मुस्तकीम हो रहा है और ज़ोहल उसके साथ यहां मौजूद है और मुस्तकीम हो चुका है, तो अब आपके जो अखराजात हैं, आपकी जो माली परेशानियां हैं, वो काफी हद तक इंशाअल्लाह अज़ीज बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही खत्म हो रही है। तो 11वें घर में इनकी इस्तिकामत आपको दोस्त अहबाब से नफ़ा कसीर पहुंचेगा, आपके ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी भी बता देता हूं। आपको चाहिए कि कम अज कम 7 कैरेट, इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा फाबेहा, वरना कम अज कम 7 कैरेट का एमेथिस्ट यानी जमशद, इसे आप वेयर करें बतौर जेमस्टोन के। आप इसे रिंग फिंगर में पहन सकते हैं या आप इसे अपने गले में भी पहन सकते हैं। ये नेपच्यून और सैटर्न और यूरेनस, इनकी सआदतों, इनकी ताकतों को ये बढ़ा देगा। आपकी ताकत, तवानाई और कुव्वत में ये इजाफा का सबब बनेगा। आपके रंज गम खत्म हो जाएंगे। मुस्तकबिल के हवाला से आपकी जो खौफ और खतरे की एक परेशानी वाली सूरत हाल है, वो खत्म हो जाएगी, रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपको बहुत कई महीनों तक आइंदा इसका फायदा पहुंचता रहेगा। 15 दिसंबर का जो नया चांद आपके औतार गेट में, मिड हेवन गेट में, आपके जायचा के 10वें घर में हो रहा है, इससे आपकी बंद किस्मत इंशाअल्लाह खुल रही है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपका हेवन गेट ओपन हो रहा है। हाउस ऑफ लक, डेस्टिनी, यहां पे न्यू मून एक्वेरियस में आपकी बंद किस्मत को खोल रहा है। इससे आपको भरपूर फायदा हासिल होगा। 21 दिसंबर से कैप्रिकॉर्न सीजन स्टार्ट हो रहा है, जहां प्लूटो पहले भी मौजूद है और सन उसके साथ फिर आके कंजैक्ट करेगा। यह आपके जायचे का 9वां घर है और 9वां घर जो रूहानियात और बैरून मुल्क सफर और आला तालीम के हुसूल के मौके फराहम करता है। इस कैप्रिकॉर्न सीजन में 9वां घर ताकतवर हो रहा है। आपके जोश में, आपके जज्बा में, आपकी हिम्मत में इजाफा होगा। आप ताकत और तवानाई महसूस करेंगे। तो कैप्रिकॉर्न सीजन जो 22 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो रहा है और 21 जनवरी तक ये पूरी ताकत के साथ यहां मौजूद रहेगा। तो 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक ये आपको हिम्मत अफजा हालात फराहम करेगा। आपके जोश में, जज्बा में, वलवला में, आगे बढ़ने की लगन में इजाफा होगा। तो अपनी इस ताकत को, एनर्जी को आपने जाया नहीं करना। ये जो ताकत आपको मिलेगी उसको आपने अच्छे कामों में, दुरुस्त जगह पे इस्तेमाल करना है। इसके बाद यह है कि 28 दिसंबर का जो बद्र कामिल फुल मून, फ्रॉस्ट मून भी इसे कहते हैं, कोल्ड मून भी कहते हैं, जो ठंडा यख सफेद चमकता हुआ चांद, 22 दिसंबर का कोल्ड मून बद्र कामिल बुर्ज सरतान में हो रहा है, जो आपका बैतुस सालिस है। आपको अच्छी सवारी मिल सकती है, आमदोरफ्त की रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके ताल्लुकात फरोग पाएंगे, आपका राबिता करना, आपका गुफ्तो शुनीद करना, आपकी बातचीत करना, इसमें बहुत निखार आ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी, जाज़बियत थी तकसीर पैदा हो जाएगी। लोग आपकी बात को सुनेंगे,
آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت 28 دسمبر سے 28 جنوری تک شروع ہوا چاہتا ہے. زبان میں تاثیر ہوگی. تو اچھا بولیے، بہتر بولیے اور مثبت سوچ کے مثبت بات کیجئے. انشاءاللہ منافع کثیرہ حاصل کریں گے. 30 دسمبر سے جوپیٹر، گرو، برہسپت جو آپ کے زائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں خانہ اول میں براجمع ہے، مستقیم ہو رہا ہے بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے شکر سے. مشتری کئی مہینوں سے رجت میں تھا، آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں تھا، تو اس نے آپ کی مت ماری ہے، اس نے آپ کو خوب آزمایا ہے، پرکھا ہے، پریشان کیا ہے. مالی پریشانیاں دامنگیر ہوئی ہیں. آپ کے وقار میں، آپ کی جد و جہد اور کوششوں میں آپ کو عدم توازن کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کو بہت سے معاملات میں ناکامی دیکھنی پڑی. اب انشاءاللہ 30 اور 31 دسمبر میں جیسے ہی مشتری مستقیم ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ہو رہا ہے، تو یہ اگلے سال کا آپ کے لیے سب سے بڑا خداوندی تحفہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. 1 جنوری 2024 سے آئندہ مسلسل مشتری مستقیم رہنے والا ہے اور یہ مئی تک آپ کے زائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں قیام کر رہا ہے. تو مئی تک آپ کا سپر ٹائم ایک بار پھر سے سٹارٹ ہوا چاہتا ہے. لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یورینس بھی یہاں راجے ہے آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں. تو اچانک تبدیلی، اچانک بدلاؤ، غیر مستقل مزاجی اور ڈپریشن کا شکار ہو جانا اور غیر متوقع صورتحال کا پیدا ہو جانا اور وہ نتائج اپنے سامنے دیکھنا جن کا پہلے سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ بدلاؤ، یہ چینج، یہ یقینی ہے. اب آگے میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ جو آپ کا خریطۃ الولادہ ہے، جو برج ثور کا زائچہ ہے، تمام اہم کواکب ما سوائے زمب، شیڈو سٹار، کیتو کے جمی کواکب آپ کے زائچہ کے جانب الیمین ہے، دائیں جانب ہے. تو یہ آپ کی زندگی میں تلاطم، تزلزل، انحطاط، حبوط، درہم برہم، اتھل پتھل کو ظاہر کر رہے ہیں اور ایک عجیب قسم کا بدلاؤ اور منتقلی آ رہی ہے، چینج آ رہا ہے. اور اگر ابھی تک نہیں آیا تو یہ آیا چاہتا ہے، یہ آنے والا ہے، آپ اسے روک نہیں پائیں گے. حالات کو کیسے بدل سکتے ہیں، کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین مشورہ جو آپ بتانے والا ہوں، کیتو یعنی زم جو آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر میں بیت السادس میں ہے. زم بخانہ شیشم باعث نظر بد سحر و آسیب است و باعث عقود است. یہ جو زمب ہے، یہ اگر آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر میں آ جاتا ہے تو یہ جادو کا سبب بن جاتا ہے، یہ بندش کا سبب بن جاتا ہے، یہ غیر مرئی مخلوق سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس نے یہاں کئی مسلسل مہینے قیام کرنا ہے. ابھی اس کا قیام یہاں مسلسل جاری رہے گا. آپ پہ خود بخود ایک جادو، ایک سحر، ایک بندش، ایک عقود کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ قانون ہے علم نجوم کا. تو کیتو کی نحوستوں سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ لوح دائرہ جنت الاسماء ما 21 نقوش رضویہ کے وہ لوح آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آئندہ 1 سال تک جو زمب آپ کے بیت شیشم میں موجود ہے، بیماری، جادو، سحر، نظر بد اور آسیب، انسالو ٹربل، وہ مشکل جس کا آپ حل ہی نہ کر پائیں، ان تمام نحوستوں اور خانہ خرابیوں کا یہ خاتمہ کر دے گی. یہ لا آپ کو ضرور اپنے پاس رکھنی چاہیے. تو کیتو کی نحوست سے محفوظ و معمون رہنے کے لیے اور ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اور موذی اور خبیث قسم کے امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو لوح جنت الاسماء دائرہ جعفریہ 21 نقوش رضویہ کی کامل لوح اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے. اور یہ سالہ سال تک آپ کو کواکب کی نحوستوں اور ان کے ادبار، ان کی سختیوں سے محفوظ و معمون رکھے گی. اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مہینے آپ کے لیے سب سے بہترین ذکر، ورد، تلاوت اور دعا معوذتین یعنی سورہ قرآنی، سورہ فلق
اور سورہ والناس شریف ہے۔ صبح شام اس کا ورد کیجئے، کم از کم ایک مرتبہ سورہ فلق اور ناس صبح کے وقت پڑھ کے خود پہ دم کرنا اپنا معمول بنائیے، اور شام کے وقت بھی سورہ فلق اور سورہ ناس خود پہ پڑھ کے دم کیجیے، خاص طور پہ ماہ دسمبر میں یہ آپ کے لیے خاص ذکر ہے۔ اور اس مہینے آپ کے لیے جو صدقہ، چونکہ یہ موسم سرما چل رہا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، تو آپ سیاہ کمبل، سیاہ چادر، لوئی وغیرہ، سیاہ جیکٹ، اور وہ اگر لیدر کی ہو تو فابہا، بہت اچھا، بہت بہترین، سیاہ ٹراؤزر، سفید شرٹ، سیاہ جیکٹ، سویٹر، جرسی، یہ چیزیں کسی ضعیف العمر بوڑھے یا بڑھیا ضعیفہ کو آپ بطور عطیہ، بطور ڈونیشن کے دیں گے۔ اول خیش بعد درویش، سب سے پہلے اگر آپ کے اپنے خاندان میں کوئی ضعیف العمر مستحق آدمی ہے تو آپ اس کو دیں، تو یہ آپ کا بہترین صدقہ ہے۔ سردی سے بچانے کے لیے سیاہ رنگ کا بستر دے سکتے ہیں، کمبل دے سکتے ہیں، چادر دے سکتے ہیں، ایسی چیز عطیہ کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو قواقب کے نحس آثار سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ آپ کی بند قسمت اس مہینے کھل رہی ہے، صدقہ سے آپ اپنی قسمت کو 4 چاند لگا سکتے ہیں اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایمیتھسٹ پہن کے اور لوح جنت الاسماء کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔